नोआ नखा नुकु तिरला को मेना को मेनखान अड़ी ते अड़ी संगे नोते हो थोड़ा नेल चुका अड़ी संगे को सेटर कना एंते तिहिन जहां दो नुको रस्क महा जहां दो जन्म महा कान तको जहां दो बीर बुदु भगत जहां दो जन्म महा कान तको नुदुश लोके आंतरिक शुभेच्छा जय धर्मे और ऑल लगी आज 233तम आमार किंग बदंती वीर शहीद बुदु भागातर जन्म जयंती तेहन सेटर कना धनपुर आतु रे मेन 31 नंग नेशनल हाईवे सुर रे जहां दो धनपुर आतु मेना और धनपुर रे मिद मारंग प्रोग्राम को होई चेदा आदो तेहन नो प्रोग्राम ओकोया कना आ चेदा को होई चेदा नो इदी कते डिटेल इन बड़ाई चुना लाहा से इन चला और नितो मांग रे कैमरामैन थोड़ा नेल चेया मेताया नोना नोडे को गेट का को नोय आदो नोते थोड़ा मिजो नोते को थोड़ा नेल चेया नोय आदो नोय नोआलिन तिये केदा नोते को नेला और नुको हड़ अडिगान को हजू कना को नुको को नेलो कना को हजू कना को मेनखान तिहिन नोआ जहां नेलो का नोडे फोटो जहां पे नेलदा नो बीर बुदु भगत नोडे जहां दो नुको कुड़ुक गताकरेन से नुको हुरव गताकरेन बीर बुदु भगत नुया तिहिन नोडे होला खन प्रोग्राम हुयु कना होला 16 तिहिन 17 मेनखान तिहिन नोआ मिटन नुया जहां दो नोआ धनपुर प्लेग्राउंड रे नोडे कोकड़ाझाड़ हनत बिसमुरी आउटपोस्ट लतार रे जहां नोडे प्रोग्राम हुयु कना आदो थेन नोआ गेट को बनाव का को मेनखान थेन 233 धाव नुया जहां दा जन्म माहा हुयु कानतेया बीर बुदु भगत जन्म माहा आदो भितरे से लिन चला नेतो कैमरामैन नेल चेन हाते लिन चला थोड़ा त नेल चित पे कना नोय नितो भितरे से लिन चला आदो भितरे से चलाव कते ना पूरा दृश्य जहां दो नुकु को नेलो कना को नोते एखन थोड़ा नेल चुपियन बीर भगत जहां दो बीर बुदु भगत जहां दो नुया ओकड़ा दो जन्म माह 233 धाव लेगा को मनाव दा आदो तेहिन नुकु तला फील्ड से चला स्टेज से चला ओंते नेल चुपिया नोने तिना गान हर को जावरा कना और तेहिन नुकु चेक लका कमी हरा को लाहेदा आदो थोड़ा लाहा से नित नो जहां दो प्लेग्राउंड जहां दो मेना नोडे धनपुर प्लेग्राउंड नोडे लिन सेटरना आदो नोडे जहां दो नोडे पे नेल नामदा नोय झंडा को रकाब का को जहां दो उनकुआ जहां दो को संगठन रिया जहां दो समाज रे झंडा मेना तको ओना झंडा नोड को रकाब का पुनिया पुनिया झंडा नेल नामो कना नोय नेल चित पे कना मेनखान नोआ दो आको जहां दो सारना धर्म स्थल रिया जहां दो झंडा कान तको नोआ और नोडे जहां दो बीर भगत मेना जहां दो बीर बुदु भगत मेना उनी चितर नेल चुपिया नोते आदो नोआ सामांग से नोते नोका नोते मे चुका नोते नोते लाहासी में नोते नो नोडे दो कानते ना जहां दो नोडे नुया को मूर्ति को दो चितर को दो का नोडे बाहा माला को आराव का को और नोडे जहां दो बीर बुदु भगत जहां दो नुई 233 धाव जन्म माह तेहिन को मनावेदा और उनका के तेहिन उनिया मूर्ति जहां दो चितर मेना नोडे बाहा माला को आराव का को और नोआ इतन हाथे चोट से थोड़ा ये चित पे नोना पिया नुको जहां दो को धर्म रिया से आको समाज रे मिटन झंडा मेना नोआ को रकाब का को और तेहिन नितो नोआ सेता बेला प्रोग्राम कना नुको गदल गदल हड़ को हिजु कना नेल चित कना नुको रुते खोय नुको नेल चित पे कना अडी गदल गदल हड़ को हिजु कना को एंते नितो सेता बेला नोय ना और दाराय खान के नाते बेला को नुको ओपन सेशन गपल माराव नोडे हुई को दो का को मेनखान नितो सेता बेला रे नोआ दो नुको अडी गन गदल गदल हड़ नितो हिजु तगी मेना को चेदा जे नुको हो तेहिन धरी रे जहां दो जाति रे जहां दो कड़ा दो धर्म मान्यता उनको हो बांग को नाम का जहां दो आदिवासी समाज भितर रे नुको हो को हुई कना मेनखान नुको हो सारना धर्म तेहिन धरी ते नुको हो ना और आको लका से जहां दो सुविधा आको सरकार को मान्यता को हजो बांग को नाम काते तेहिन नुको हो ओना कुरुमुटु मेना का आदो नितो नुको रेन जहां लीडर अगुवान को मेना को नुकुñ कुली का नुको चेक का गुलाई क्या लाहा से थोड़ा चला नोय नेल चेत पिकना नोडे जहां दो नुको और अडी तर संगी को जराव कना ओनाते हाथे थोड़ा कैमरामैन थोड़ा लाहा में हाथे नेल चुका थोड़ा नोते लाहा से थोड़ा नेल चुका अडी तर संगी हड़ को जराव कना को एते अडी तड़ी टोटा जहां दो कोकड़ा झाड़ लाहा से मेला अंते लाहा से खम हंते जम नेल चुका हंते का थोड़ा नेल चुका चेदा जे अडी तड़ी संगी को जराव कना और अडी तड़ी गादल को जराव कना तेही जहां दो 233 दम जहां दो बीर बुदु भगत नुया ओकड़ा जन्म माह तेहिन को मना अडी तड़ी गादल को जराव कना मेनखान नित हो नुकुरेन जहां दो नेवता पड़ा को औरी को सेटेरआ मेनखान नोआ इदी कते नुकुरेन अगुन को जहां मेना को उनको कुली को चेलका को लई किया गलांग लाहा से थोड़ा
नॉय नित पेंडल से सेटेना नित हो नॉय सजाव सपड़ाव का ñel चिट पिकरा दला भीतर से नोते तो जितना भी बराबर के इच्छा थे ये करते रहा फिर करते रहा एमनी मनी में खा पाता ओपन सेशन मीटिंग हुआ आदो ओना इते नको जतस्को खाली नको सजाव सपड़ाव जुक्किर और आदो नोय जहां गंके को बिना नुकुñ कुली गंके चेल का को लई गया पेंडल बता इंग्लिश नो नखा तो नुको तिरला को मेना को मेनखान अडी ते अडी संगे नोते हो थोड़ा ñel चुका अडी संगे को सेटर कना एंते तिहिन जहां दो नुको रस्क महा जहां दो जन्म महा कान तको जहां दो बीर बुदु भगत जहां दो जन्म महा कान तको 233 दाव और उनकल कते तिहिन अडी ते अडी संगे को सेटर कना नुको को ñelok कना फील रे बाको साबा कोन अडी मेना को नाते नाते थोड़ा गंके को थोड़ा कुली को नुको सेटर कना को नोडे आदिना अंचलिक सर की कब अपना लोग आज जेहेतु अपना लोग 233 तम जेहेतु यात आयोजन करिसे एटा एर বিষয় की कब प्रथमे आमी এই 233তম জন্ম জয়ন্তী বুধুভাগাত ক্ষেত্ৰৰ পৰা সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জয় ধৰ্মে আৰু অল লাগি আজি 233তম আমাৰ কিংবদন্তি বীর শহীদ বুধুভাগাতৰ জন্ম জয়ন্তী আৰু এই জন্ম জয়ন্তী আজি এই ধনপুৰ ফিল্ডত আমি ৰিজনেল ওয়াইজত বিটিসিৰ 4টা ডিস্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন আদিবাসী সাহিত্য সভা সম্বলিত বিভিন্ন আদিবাসীৰ মূল যি নেকি জনগোষ্ঠী কুৰুখ উৰাও সাহিত্য সভাৰ আৰু পাদ্দাপাৰহা কুৰুখ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু আসাম ৰাজ্যিক সারনা পাটনা পড়া সভার পৰা আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত ঐক্যবদ্ধভাৱে আজি জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিছোঁ আমি জনসাধাৰণ আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ আদিবাসী হওক বা গোটেই অসমৰ জনগোষ্ঠীক যিমানবোৰ আছে বা অসম চৰকাৰক আমি ইয়াত বিটিসিৰ 4টা জিলাৰ গোটেই অঞ্চলৰ পৰা এই 4টা সংগঠনৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জন্ম জয়ন্তীৰ জৰিয়তে আমাৰ যে 1792 চনত 17 ফেব্ৰুৱাৰী জন্মগ্ৰহণ কৰা এই বীৰ বুধুভাগাত এটা সময়ত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ বঞ্চনা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ তেওঁ যে সাম্ৰাজ্যবাদীৰ বিৰুদ্ধে যে যুদ্ধ কৰি ভাৰত ভূমি মুক্তি কৰাত তেওঁৰ যে অশেষ অনুদান আছে অৰিহণা আছিল সেই কথাটোকে আজি আমি গোটেই অসমবাসী বা গোটেই ভাৰতবাসীক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ বুধুভাগাত বৃহত্তৰ আদিবাসী জাতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ উৰাওসকলৰ বীৰ আছিলে যেনেকৈ আমাৰ মাজত আমি বিৰছা মুণ্ডাক আমি সোঁৱৰণি কৰোঁ তিলকা মাঝি সিদ্ধু কানু সকলোৱে যেনেকৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সিহঁতৰ মানে যেটো মানে অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি ভাৰত ভূমিৰ পৰা পলাবলৈ বাধ্য কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ বুধুভাগাতো ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি পেলাই কল বিদ্ৰোহ অন্যতম আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ বুধুভাগাতে আৰম্ভ কৰিছিল সেই কল বিদ্ৰোহৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছৰ জিনা হাৰাম কৰি দিছিলে কিন্তু আজি যদি আমি চাওঁ সান্তাল উৰাও মুণ্ডাল গঁড় খাৰিয়া আমি যি ভাৰতৰ যি ভূমিপুত্ৰ সেই ভূমিপুত্ৰ হিচাপে আমাৰ যথেষ্ট শ্বহীদ বীৰসকল আছে কিন্তু কিংবদন্তি হিচাপে ৰৈ গৈছে বহুতকে হয়তো আজিলৈকে ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি দিয়া নাই অকল বিৰছা মুণ্ডাৰ বাহিৰে তিলকা মাঝি হোক কানু মুৰ্মু হোক ইফালে আমাৰ বুধুভাগাত হোক আৰু বহুত তেনেকৈ আছে গতিকে আমি বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত বুধুভাগাতক এই কাৰণে সোঁৱৰণি মানে জনাইছোঁ স্মৰণ কৰিছোঁ যে তেওঁ বিৰছা মুণ্ডাৰ নিচিনা তেওঁ অন্যান্য সংগ্ৰামী যোদ্ধাৰ নিচিনা তেওঁৰ যথেষ্ট ভাৰত ভূমিৰ পৰা ব্ৰিটিছক খেদাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে অৰিহণা আছে আৰু গোটেই ব্ৰিটিছক খেদি পেলাই ভাৰতৰ মানুহৰ কাৰণে ভাৰত ভূমিত বসবাস কৰা এই জনগণৰ মুক্তিৰ কাৰণে তেওঁ অৱদান দিছিলে তেওঁ অৰিহণা দিছিলে তেওঁ ত্যাগ দিছিলে জীৱন ত্যাগ দিছিলে গতিকে তেওঁকো আজিৰ দিনটোত আমি সমানে স্মৰণ কৰিছোঁ একেলগতে ইয়াতে বিশেষকৈ আমাৰ 4টা উৰাওসকলৰ সংগঠন যেনেকৈ সাহিত্য সভা উৰাও সাহিত্য সভা উৰাও ছাত্ৰ সন্থা
আৰু পাড্ডা পাঢ়া আৰু আসাম ৰাজি পাঢ়া প্ৰাৰ্থনা সভা এই চাৰিটা সংগঠন মূল সংগঠনৰ উদ্যোগতে আজি এই জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হ'ল হয় কিন্তু দেখা গ'ল ভাৰত স্বাধীনতাৰ প্ৰতি যেহেতু আন্দোলন কৰিছে আৰু ইমান দিনে যেনেতে শাসন কৰিছিল ব্ৰিটিছে কিন্তু এই ভাৰত মুক্ত আন্দোলন যেহেতু সাকসেস হৈছে কিন্তু আজিলৈকে ভাৰত চৰকাৰে কোনো স্বীকৃতি দিয়া নাই এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব আমি ইয়াত জন্ম জয়ন্তী পালন কৰিছোঁ কিন্তু এই মঞ্চৰ পৰাই ভাৰত চৰকাৰক আমি বিশেষকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বগুৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি দাবী জনাইছোঁ অসম ৰাজ্যৰ ওৰাওঁসকলে যে বিৰছা মুণ্ডাক যেনেকৈ তেওঁৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা অসম গৌৰৱ হিচাপে পালন কৰে আমি আদিবাসীসকল গোটেই ভাৰতবাসীসকল তেওঁক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ঠিক তেনেকেই আজিৰ এই বুধুভাগাতস্থলীৰ পৰাই আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ যাতে বুধুভাগাতকো এজন ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰক আৰু তেওঁকো সকলো ভাৰতবাসীয়ে স্মৰণ কৰা দৰকাৰ অন্যান্য যেনেকৈ ভগত সিং হওক বিৰছা মুণ্ডা হওক বা অন্যান্য আমি যি স্বাধীনতাৰ যোদ্ধাক আমি স্মৰণ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ বীৰ বুধুভাগাতক ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মাজত তেনেকৈ শ্বহীদ আছে ব্যক্তি যিসকল আজি তিলকা মাঝি আছে আজি আমাৰ সিদ্ধু কানু যিটো চান্তাল হুল বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ আদিবাসীসকলৰ উল্লেখযোগ্য কিছুমান ঘটনা উল্লেখযোগ্য যুদ্ধৰ স্মৰণ অকল আমি আদিবাসীসকলে কৰোঁ গোটেই ভাৰততে কিন্তু আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ হিচাপে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ যিসকলে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দি ভাৰত ভূমিক মুক্তি কৰিছে ভাৰতত অত্যাচাৰী ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে খেদি প্ৰাণ ত্যাগ দি হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ত্যাগ দি পেলাই যি ভাৰত ভূমিক মুক্তি কৰিছে তেওঁলোককো ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন থাকিব যেহেতু জনজাতীয় লোক যেহেতু ট্ৰাইবেল মানুহ আছিল কিন্তু অসমৰ আদিবাসী আজিলৈকে ট্ৰাইবেল দিয়া নাই ইয়াতে মৰ্যাদা পোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব হয় আমি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যত বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত ওৰাং মুণ্ডা সাঁওতাল গঁড় খাৰিয়া লহৰা কোল ভিল প্ৰজা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীসকল আমি জনজাতীয় সেইটো কোনেও নৈ কৰিব নোৱাৰে আজি আমি যদি ভাৰতৰ সংবিধানৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ যিকেইটা বৈশিষ্ট্য লাগে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে সেই বৈশিষ্ট্যও আমাৰ হাতত আছে বা আমাৰ ওপৰত আছে আৰু সেই বৈশিষ্ট্য ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি নেক নিয়ম আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ আদিবাসীসকলে তথাপিতো অসমত আজিলৈকে জনজাতি নকৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আছিল কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যোৱা 2022 চনত আদিবাসী 5টাকৈ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ লগত এটা আদিবাসী চুক্তি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰীয়াৰ আদৰ্শত বা তেওঁৰ আশীৰ্বাদত এটা আমাৰ চুক্তি হৈছে আৰু সেই চুক্তিখনত প্ৰথমেই আমাৰ এই 2.1 প্ৰথমেই আমাৰ কি এই চুক্তিখনত জনজাতিকৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো লিখা আছে আমি আশা কৰিছোঁ শীঘ্ৰেই এই চৰকাৰ থকালৈকে আপোনালোকে থকালৈকে বিশেষকৈ অহাবাৰ ইলেকশ্যন আছে 2026ত ষ্টেট ইলেকশ্যন আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কালচোৱাতে আমাৰ চুক্তি হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত 2019 চনৰ 9 জানুৱাৰীত ৰাজ্যসভাত এখন এছটিৰ বিল গৈছে গতিকে আপোনালোকে থকাতে আপোনালোকৰ দলৰ চৰকাৰৰ মজিয়াত থকা অৱস্থাতে যাতে আমাৰ জনজাতিকৰণটো শীঘ্ৰে সমাধান হওক তাকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দাবী জনাইছোঁ আমি আছোঁ চৰকাৰৰ লগত যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু যদি আমি সমস্যা নহয় এইটো গণতান্ত্ৰিক এটা পন্থাৰে আমি হয়তো ভৱিষ্যতে সকলো আদিবাসী মিলি পেলাই এই দাবী জনোৱাৰ কাৰণে আকৌ বাধ্য হ'ম গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ জনজাতিকৰণটো ইমান এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া নহয় কিন্তু এইটো ৰাজনীতিকৰণ কৰি জটিল কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আমি বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক
মানে সন্মান সহকাৰে অনুৰোধ জনাওঁ তেওঁৰ দিনতে যাতে আমাৰ এই জনজাতিকৰণ ইস্যুটো অসমৰটো শেষ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ থাকিল সারি কথা লাই কেদা যে তেহেñ ধরি রে आसाम रे आदिवासी ट्राइबल बांको नामका जेहेतु बीर बुदु भगत नुई 233 दाव जन्म माह को मनादा मेनखान नुई ट्राइबल गतक कना मेनखान तिहिñ नोडे उनी बंशोरेन गे तिहिñ नोडे ट्राइबल बांको नामका खातिर ते तिहिñ दुख को सदर केदा और सारी कथा कान गया मेनखान हिजु कान दिन रे आसाम सरकार से बीजेपी सरकार नोडे मिनाई गया मेनखान नुई को नेहराय कना बार बार जेमन निय दाव ओना लटू कथा दो बांग कना अंडर शेड्यूल ट्राइब एमा को मेनखान नुई थोड़ा को कुरुमुटुल खान सरकार को इच्छा लखन के नवा को एम दाड़े मेनथो नवा कथा रोक दे जुदी नवा ओक्ते रे जुदी बांग समय समय बांग को नेल तेगा एंड खान नुको परवर्ती समय रे होय दे लटू मिटन आंदोलन को राखा दाड़िया असम बकस संगठन ता जोचो सकल सोरेन